آداب اور سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان ارم عمران اور میرے ساتھ ہیں نبیلہ۔ جی نبیلہ، کیسی ہیں آپ؟ خدا کا بہت شکر ہے ارم۔ نبیلہ، آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ چھاتی کے کینسر کے بارے میں یہ ہوگا۔ بہت اہم ہے بات کرنا۔ لیکن نبیلہ، ہم جانتے ہیں کہ چھاتی کے کینسر کا عنوان اچھا تو نہیں لگتا ہے، مگر ہر عورت کے لیے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، جی کیونکہ ہر عورت کو اس کے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج اس کے بارے میں ہم کافی معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ بالکل ٹھیک، ہمیں اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے اور کینسر کی شناخت کے لیے اپنے جسم کا معائنہ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ خود اپنے جسم کا معائنہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ خود اپنے جسم کا معائنہ کریں اور کوئی تبدیلی، درد، گلٹی، خارش، سوجن محسوس ہو تو چیک کروائیں۔ 20 سال کی عمر سے لے کر ہر عورت کو مہینے میں ایک دفعہ یہ معائنہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر مجھے پتا چلے کہ کوئی گلٹی یا کوئی اور تبدیلی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کینسر ہے؟ یہ علامتیں کینسر کے ہونے کی آگاہی اور نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر جسم میں کوئی گلٹی یا تبدیلی ہو تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ آپ کو کینسر ہی ہے۔ پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شکایت ہو تو ضرور ہیلتھ کیئر ورکر سے چیک کروائیں کہ کیا وجہ ہے۔ میں تو آپ کو یقین سے کہوں گی کہ اکثر یہ نشانیاں ہونے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی اور مرض بھی ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علامات کو میڈیکل اصولوں کے مطابق چیک کروایا جائے تاکہ صحیح علم ہو جائے اور آپ مطمئن ہو جائیں، اور اگر کوئی ضرورت ہے تو وقت سے علاج شروع کروا سکیں۔ فرض کیا کہ میں آپ کے مشورے پر عمل کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے ان علامات میں سے کوئی ایک دو علامات مل جائیں اور میں پریشان ہو جاؤں کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ پریشان ہو گئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں تو یہ مشورہ دوں گی کہ ہیلتھ کیئر ورکر کو دکھائیں اور اگر ممکن ہو سکے تو میڈیکل ڈاکٹر کو چیک کروائیں، بلکہ پراپر چیک اپ کروائیں۔ ڈاکٹر آپ کا معائنہ کرے گی بالکل ویسے ہی جیسے آپ خود معائنہ کرتی ہیں۔ اور اگر پتہ چلے کہ کینسر ہے اور ڈاکٹر کہے کہ جسم کا حصہ کاٹے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تو کیا وہ حصہ کاٹنے سے بچنے کے مکمل چانسز ہوتے ہیں؟ یقیناً، اکثر ہم اپنی خوبصورتی اور وقار کو عزیز رکھتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال بن جاتے ہیں، اور جب ایسا موقع آئے کہ آپ کو بیماری میں جینا پڑے یا بیماری کے بغیر جینا پڑے، یعنی یہ آپ کے بس کی بات ہو کہ آپ بیماری کے بغیر زندہ رہیں یا بیماری کی حالت میں رہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کہیں گے کہ میرے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے، مگر مجھے تندرستی والی زندگی چاہیے، اور یہی ضروری بھی ہے۔ جی تو نبیلہ، ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں، شاید وہ کئی لوگوں کے دماغ میں آیا ہو۔ جی، فرض کریں کہ کسی کو معلوم ہو گیا ہے کہ اسے بریسٹ کینسر ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو پیار نہیں کرتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کی زندگی میں کوئی اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی اسے سزا ملی ہے، یا پھر یہ کہ اس پر کسی لعنت کے سبب یہ بیماری آئی ہے؟ کیا وہ اپنی دوستوں سے مختلف ہے، یا پھر ان عورتوں جیسی نہیں ہے جن کو کینسر نہیں ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ارم، بریسٹ کینسر کا تعلق ان باتوں سے نہیں، اور نہ ہی بریسٹ کینسر کی وجہ گناہ، لعنت یا نافرمانی ہے۔ اس کا پہلا خطرہ تو عورت کو ہوتا ہے۔ یہ کوئی لعنت نہیں اور نہ ہی کوئی سزا ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق پرانی زندگی سے ہے۔ یہ ایک جسمانی خرابی ہے جس کا ہونا ممکن ہے۔ یہ کسی بھی ملک کی عورت کو، کسی بھی مذہب کی عورت کو، یا دنیا میں رہنے والی کسی بھی عورت کو ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ مرض ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی بھی عورت کو ہو سکتا ہے، اور میں جو ضروری بات سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہی ہے کہ یہ بیماری کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا دھیان رکھیں، اور اس بیماری کے شروع ہوتے ہی اس کو پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جسم کا خود معائنہ کرتے رہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے کا منظر میری آنکھوں کے آگے آ گیا ہے، جب میری ایک دوست اور اس کا شوہر اپنی ماں کے ساتھ جو کینسر کے سبب سے زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، سفر کر رہے تھے۔ خدا کے کلام بائبل مقدس کا ایک باب میرے ذہن میں گھومنے لگا،
जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि खुदा ने यही कलाम की बातें उसके शौहर के दिल में भी डाल दी हैं। वहां उसने उनके बेड के पास ज़बूर 23 का तसल्ली बख्श कलाम पढ़ा और पढ़ते हुए उनकी माँ खुदा की हजूरी में चल बसी। सामीन, मैं ये ज़बूर आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगे और मैं हमेशा खुदावन के घर में सकूनत करूंगा। सामीन, कई साल पहले मेरी सहेली की सास ने यीशु पर ईमान रखा। ये जानकर कितना इत्मीनान मिल गया कि वो हमेशा खुदा के घर में उसकी हजूरी में रहने के लिए इस दुनिया से चली गई और अब हमेशा का इत्मीनान उन्हें हासिल है। सामीन, क्या आप भेड़ों से वाकिफ हैं? सुस्त और आहिस्ता चलने वाले जानवर जिनके जिस्म पर ऊन होती है और उनसे गोश्त हासिल करने के लिए उन्हें पाला जाता है और वो दूध भी देती है। बाइबल मुकद्दस में हमें अक्सर भेड़ों से तशबीह दी गई है और भेड़ों की तरह कहा गया है। यशायाह नबी के सहीफे में 53 बाब उसकी 6 आयत में ये लिखा है कि हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फेरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। बेशक भेड़ बहुत अच्छी लगती है, फिर भी मैं भेड़ की तरह नहीं बनना चाहूंगी। भेड़ों में अकल नहीं होती, वो बड़ी आसानी से गलत राह पर चल पड़ती हैं। जिस तरह अक्सर दूसरे जानवर अपनी हिफाजत और फिक्र कर लेते हैं, भेड़ें ऐसा नहीं करती। ना ही वो तेज भाग सकती हैं। उनको आगे पीछे और दाएं बाएं की भी समझ नहीं होती। वो बहुत जल्दी और आसानी से गुम हो जाती हैं। भेड़ का सारा सहारा चौपान होता है, चाहे वो भेड़ बचा ले, चाहे दरिंदों को खाने दें। लेकिन एक चरवाहा ऐसा है जो अपनी भेड़ों को कभी नहीं छोड़ता, हमेशा हर हाल में उनका ख्याल रखता है, उन्हें सीधी राह दिखाता है और अगर कहीं वो खो जाएं तो उन्हें ढूंढ निकालता है। सामीन, जब भी हालात से आप परेशान हो तो ज़बूर 23 की आयत को जरूर दोहराया करें कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे पानी के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। जब मुझे याद आया कि खुदावन मेरी जान को बहाल करता है तो फिर मेरी जान सचमुच बहाल हो गई है। खुदा वाकई हमारी फिक्र करता है, हमारी ज़रूरत की हर चीज़ें हमें बख्शता है। फिर ना भूख, ना प्यास, ना दुख और ना बीमारी और ना ही कोई परेशानी हमारे करीब फटकती है। दोस्तों, अब आप किस राह की तरफ जाएंगे? क्या आपको भी बहाली की ज़रूरत है? क्या उस वक्त आपको प्यार करने वाले और निगहबानी करने वाले नेक चौपान का सहारा चाहिए? क्या आपको उसकी मदद दरकार है? ये ज़बूर दाऊद बादशाह का लिखा हुआ है। बेशक वो बादशाह बन गया, मगर था तो वो गडरिया, चौपान, भेड़ें चराने वाला। उसको सब पता था कि भेड़ों की रखवाली कैसे की जाती है। उस पर बहुत मुश्किल वक्त आया और वो अपने आप को याद करवा रहा था कि खुदा ने कैसे उसकी फिक्र की, प्यार कैसे दिखाया और वफादारी कैसे निभाई। दाऊद को खुदा का मनपसंद शख्स कहा गया है। गडरिया होने के बावजूद उसके पास खुदा की मोहब्बत का अक्स देखने के लिए और खुदा की पनाह का अमली तजर्बा करने के लिए बहुत वक्त था। उसको समझ आ गई कि भेड़ों की जान बचाने के लिए चरवाहे को अपनी जान भी देनी पड़ती है। उसने बहुत बार अपनी जान दांव पर लगाकर भेड़ें बचाईं और जंगली जानवरों को मार भगाया। सामीन, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमारे अच्छे चौपान यीशु मसीह हैं और हम उसकी भेड़ें हैं। उसने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यीशु ने खुद कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ।
अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। बाइबल मुकद्दस में मकाशवा की किताब, जो मुस्तकबिल के लिए खुदा के मंसूबे को जाहिर करती है, बहुत प्यारी आयतें मिलती हैं। ये किताब मंसूबे को जाहिर करती है। ये किताब हमें बताती है कि यीशु दोबारा इस दुनिया में आएगा। वो सब लोग जो भेड़ों की तरह अपने चुपान को अपना आसरा जानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं और उनका भरोसा वही होता है, वो लोग उसके साथ चले जाएंगे और हमेशा उसकी रफाकत उन्हें मिलेगी। वो कभी उससे दूर नहीं होंगे। मुकाशवा नवीस ने ये भी लिखा है कि ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। और हमारा अच्छा चरवाहा कौन है? हमारा चौपान कौन है? जी हाँ, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हम उसकी भेड़े हैं जो हमें हमेशा बचाता है। हमारी खातिर उसने अपनी जान कुर्बान कर दी और आज भी वो हमारी हर तरह से कफालत करता है। वही हमारा आसरा है। हम उसी पर हमेशा ईमान रखते हैं क्योंकि वही हमारा सच्चा और पक्का भरोसा है। आइए अब खुदा से दुआ करें और उसने हमारे लिए जो कुछ किया उसकी शुक्रगुजारी करें। ए प्यारे खुदावन यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम जिस वक्त तुझे अपना मालिक, खुदावन और निजात दहिंदा मान लेते हैं, उस वक्त हम तेरी भेड़ें बन जाते हैं और तू प्यार करने वाला अच्छा चरवाहा हमेशा हमारी गलाबानी और रखवाली करेगा। हम तेरा शुक्र करते हैं और हमें ये जानकर खुशी और तसल्ली मिलती है कि जब हम ये दुनिया छोड़कर जमीन से तेरे पास आसमान पर चले जाएंगे तो तू हमारी आंखों के सारे आंसू पोंछ देगा और हमेशा खुदावन के घर में हम सकूनत करेंगे। हमें उम्मीद है सामीन कि आपने इन बातों से ज़रूर तसल्ली पाई होगी और आप अच्छी तरह सोचें तो यकीनन आप अकेले नहीं। हम में से बहुत से लोग खुदा से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक नॉर्मल सा एहसास है। मेरे अजीज़ों, खुदा से नाराज़ होकर उसे कभी नहीं छोड़ना। वो आपको प्यार करता है और चाहता है कि आप उसे अपने दिलो जान से अपनाएं। वो हर वक्त आपकी फिक्र करने वाला चौपान बनना चाहता है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदा हाफिज।